रुकेगा नहीं साला अरुआ गोदावरी पानी पी बड़ राज्य पर राज्य बुली सहर पर सहर बुली कौटी मत भल लगे भल लगे ओडिशा खड़ी खदान मोर सिफर कंपानी भी मोर जे मो सागर सालिश करे मुझे मालामाल कर दिए और जे मो सागर गद्दारी करे मुझे सोड़ा को सीधा खुलास कर दिए सोड़ा मिल छोड़ो तो क्या सोड़ा लाला विरुद्ध थले कहबो आहुरी भयंकर जते शीघ्र पारुछ चली जा एठी जहाँ देखिलु कहा को किछ कहबी ना मु सेबे नहीं मु वर्तमान पुलिस स्टेशन जेबे और पुलिस आगे मु सब सत मते कहि दे मते कोन पुलिस के कहछ बे जानि छु मु किए बाबू को जानिबो मोर किछ भी दका नाही तमे गरे खुनी मोडल एठी ओनानी गोटाए मर्डर कले 14 दंड 14 था 100टा मर्डर कले सही दंड सही भलरे कहूचे तू चली जा ता नहेले कौन करबो तुम से सोला को जेमिति हानिली सेमति तोते हानि देबी बात फोनटा भी लगुनि बाबू कौन घरे ना बाबू कहते आज टंका देव टंका आज मो भाई पाखे पहुंचा निहत दरकार बाबू जब घर को न आस कौन करी कौन जानते केमी मो भाई पाखे टंका कौन मोरी आकसंदर आउडे लोक मारी देला हां मते किछ नकरा पे धमक भी देला आउडे को जरा किछ न सुनी पुलिस स्टेशन जाउतले से मो पछ पछ आछी से इथे भी पहुंच जाई पाले ए आसीबे नहीं मो बाबू को समस्त भय करन बाबू ना सुनले लोक मान को मन आतंक खेली जाए हार्ट बीट बढ़ी जाए एठी के बाबू को घर के आसीबे बरोड काम करे बस आगे नहीं बस मो को समय नहीं कौन कहू तुम हां कौन है अच्छा विवेक हां विवेक तुम्हें की कौन करूचो बाबू को गाड़ी चलाउछ बाबू तो मोबाइल साक्षात भगवान बाबू तो साहाय्य कर नथाते मो भाईटा को पाठ पढ़ी पाल खाली मु कौन जे भी बाबू को पाठ साहाय्य पे अछि केही नेना से फिरना वो कौन है तुम विवेक हां अरे कौन है विवेक कहछो विवेक कौन है को विवेक मु तुमको एक कथा कहता हां कहू न को विवेक तुम बाबू को ही मुझे किसी टंका दियो तो नहीं मो पर भरोसा रखो टंका तुमको नेला पर मु तुमको ठोकी देबी नहीं कि तुमको फांकी भी देबी नहीं भरोसा अछि कोरोसी भरोसा अछि तुम ठीक भाव मन अछि कि कथा मु जानिनी कि मोर ठीक भाव मन अछि पिला दिने स्कूल छुट्टी सब संग माने मिसी घर को हठात बात तो गोटे मनी पस पाए आ मनी पस खोल देख तो ता भीतर किछ टंका आ किछ कागज पत्र अछि टंकाटा को देखि कि सब संग मान को लोभ मिला समस्त कहले ए टंकारे में भोजी करी खाइबो
ତମେ କିନ୍ତୁ କାହାରି କଥା ଶୁଣିନଥିଲ सीधा मन पचाने सार बात घर तुम से तुम कौन का ठकी नहीं पार दरकार पड़े तुम मो बाबू को गुड़ा धरबी तुमको जमी साहय करी जमा व्यस्त हो जमा यही परा बाबू आसिले मो लाला राउरू किलारू लाल किला सबुठी लगाए पाला मोरी पाई सबू झमेला तो चाहिए पेटू जाई पेरू कारण एठिकी जी आसे से खाली हाथ रे कह केते टंका ना मो पछे निचु ऋणमुक्त तू करिबी हेले तमो भली गुडा गुंडा बदमाश पत्र मु केबे भी टंका नेबे ने हे तुलसी अरे का तू तमे गुंडा खोनी बोली कहू एई लोकटा कहूची यही लोकटा मोरी आके सामने आ गोटे लोक को मारी देला हां बेटे तमे तो भगवान बोली कोई मुंडर मुंडी छ ना सेडा भगवान नो सेडा गोटे शैतान हम भावना भूल तुलसी तमे जहां देखि छ भूल देखि छ अरे तमे सेटू चली आसला परे से लोक को मु निजे नै एडमिशन करि के हे तुलसी हनुमान से लो देखले जा आके छय छय हो जाए से पूरे मनुष्य मारी करी तुम बाबू को विषय ठीक भाव न जानी कौन सब एमती कहि जाउछ बाबू तुलसी किसी टंका दरकार ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଖୁବ ଭଲ ଝିଅ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟା ଫେରେଇ ଭଲ ଆରେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେବି ଯେ ହେଲେ ସେ ଟଙ୍କାଟା ନେଲେ ତ ତୁଳସୀ ତମେ କ'ଣ ଟଙ୍କା ନେବ ଟଙ୍କାଟା ମୋର ନିହାତି ଦରକାର ହଉ ବିବେକ ତୁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ନେବୁ କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ ଟଙ୍କାଟା ଆଜି ମୋ ଭାଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚା ନିହାତି ଦରକାର ଆଉ ମୁଁ ସେ ଟଙ୍କା ନ ପଠେଇବି ସେ କ'ଣ ଭାବିବ ଠିକ ଅଛି ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେବି ହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଏଇଆ ତମେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବ ବାବୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣାଯାଏ କିନ୍ତୁ ମନ କିଣାଯାଏ ଆପଣ ଏମିତି ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରସ୍ତାବ କାହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ରଖିପାରିବିନି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆପଣ ଆରେ ତୁ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ ନାଇଁ ମୋ ଟଙ୍କା ତୋର ନିହାତି ଦରକାର ବାବୁ ମୁଁ ଟଙ୍କାଟା ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଦେଉନି ଆରେ ମୁଁ ହେଲି ବେପାରୀ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କାହାକୁ ଚକୋଲେଟ ବି ଦିଏ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର ତମ ପରିବାର ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦେଖି ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକେଇବ କେବଳ ସେଇ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଟଙ୍କାଟା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ମୋ କଥାଟା ମୁଁ କହିଦେଲି ଏଣିକି ତମେ ଦି ଜଣ କ'ଣ କରିବ ତମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସୁଛି ମୋ ବାପା କେତେ ମୋର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମା ବାପା ପାଇଁ ମନେ କରିଛି ବହୁକେ ଦେଖିବ ବୋଲି ମୋ ମା ମାନବର ବାହାଘର ନ ସରିବା ଯେ ମୁଁ ବାହାଘର କହିଛି ମୋ ବାପା ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନରେ ମୋତେ ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେବି କେମିତି ମୋ ବୋଉକୁ ନ ପଚାରି ଘର ପାଦଟି କାଢ଼ିନି ଆଜି ବୋଉକୁ ନ ପଚାରି ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି ମୁଁ ଯଦି ଲୋକଟା ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ନ ନିଏ ତାହେଲେ ସେ ଲୋକଟା ମୋ ବାପା ଭାଇକି କେତେ ଧିକ୍କାର କରିବ ଲାଜ ଅପମାନରେ ମୋ ବାପା ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାଟ ଚାଲି ପାରିବେ ମୋ ବୋଉ କିଛି କହିବନି ହେଲେ ଲୁଚି ଲୁଚି କାନ୍ଦିବ ମୁଁ ଯଦି ଲୋକଟା ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ନିଏ ତାହେଲେ ବାପା ମୋ ବାପା ମୋତେ କ'ଣ ଭାବିବେ ଟଙ୍କା ନନେଲେ ମୋ ଭାଇଟା ପାଠ ପଢି ପାରିବନି ଟଙ୍କା ନ ନେଲେ ମୋ ବାପା ଭାଇ ଗଛ ମୂଳେ ରହିବେ ମୋ ଭାଇଟା ବେକାର ହେଇଯିବ ଆଉ ଶିଖା ମୋ ଅଂଶ କେତେ ଧିକ୍କାର ଆଉ କରିବ ବେକାର ହେଇଗଲା ପରେ ମୋ ଭାଇଟା ଯଦି କିଛି କରିବ ସେ ନା ଏ ତୁଳସୀ ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଦେଉଛି ମୋ ସାନ ଭାଇର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁଅ ପଛରେ ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତୁ ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଇଯାଅ ମୁଁ ତୁମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି ବିବି